An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ok, ni opérateur économique. D'accord, i ka question on y'a faamu. An ka président bɛ bolo la. Délai ka fɛn mais bon a ma bali na parce que an bɛ jamana min kɔnɔ an yɛrɛ b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ sisan. An ni dictateur man jan tuguni. Bon a kan ka démocratie bɛɛ siran. Dictature a kan ka oui a bɛ komi dictature do quoi. Jagoya fanga. A kan ka républicain bɛɛ siran a kan ka démocratie bɛɛ siran a kan ka baarakɛla bɛɛ siran parce que ne yɛrɛ baara min na moi je suis un opérateur économique. Bon ni jamana stabilisé don ni jamana o de b'anw arranger. Bon ka taa mɔgɔw minɛ cogo dɔw la minɛ cogo minnu ni sariya fan fo tɛ taa. O bɛ kan ka mɔgɔ siran dɔɔnin. Sinon a minɛni tɛ kojugu ye parce que maliyɛn de don comme tout le monde. Ni sariya hakili la ko a ye ko dɔ de kɛ ko man ɲi. A kan ka tɛmɛ sariya siraw fɛ k'a minɛ. N'a tɛmɛna sariya siraw fɛ fɛnɛ fo sariya fɛnɛ ka loi fɛnɛ ka fɔ. Parce que moi personnellement ne yɛrɛ bɛ ka laɲini ye mun ye bi o ye i y'a faamu b'a la a ka juger. A ka fɔ dɔrɔn a ye nin kɛ a ma nin kɛ parce que moi je sais que il n'est dans cette affaire là notre président n'est rien dans cette affaire là. Bɛɛ fɛ a nɔ foyi t'a la. Non, a nɔ foyi t'a la. Les choses sont très claires. C'est pourquoi cour d'appel affaires classées sans suite. Francis, un président, il a été arrêté en France à Amenana Francis, quand enquête bɛɛ kɛ ka a dogodogo n'a bɛɛ wuguba ka taa sɔrɔ a nɔ foyi t'a la a y'a bila fila a ye 72 heures kɛ garde la France. Tile 3. Cour suprême fɛnɛ Mali cour suprême yɛrɛ a tilala ka affaire classée sans suite. Donc n'a fɔra ko parce que mɔgɔ dɔw bɛ fɛ dɔrɔn mɔgɔw ka fɔ dɔrɔn ko karisa e yɛrɛ minɛna bon moi je pense que an bɛ yɔrɔ min na an kan ka bɔ o kɔnɔ. Jugement ka kɛ aucun souci aw sigilen don jugement ka kɛ u b'a fɔ a ye mun kɛ. Dɔgɔkun tɛmɛnen a y'a laɲini ka wulikajɔ kɛ. Nka wulikajɔ in a ma se ka sabati. Mun na? Ani an bɛna wale jumɛn boloda? Voilà, an y'a ɲini an bɛ wulikajɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen parce que ça c'est très normal en démocratie. An ye parti politique de ye. Aujourd'hui Sumeli Bube bɛ cogo min na Asma ye représentant de Mali coin n'a yɛrɛ coin bɛɛ la. Bon mɔgɔw bɛ ka na de jour à jour mɔgɔw bɛ ka don Asma la. Bon moi je pense que o de kama o de bɛ ka dɔw tɔɔrɔ. Bon Sumeli dun a bɛ nin baara in na a bɛ ka baara kɛ jamana ɲɛ a ka ca ni san 30 ye bi. Mahamadu Jara ne ko a ka wulikajɔ in a balila kun jumɛn de la? Gouverneur ko k'a tɛ autorisation d'a ma ko parce que ko Covid bɛ yen. Bon an tɛ fɛ k'an comparer mɔgɔ la sa mais o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye autorisation ɲini a di olu ma. An bɛɛ bɛ jamana kelen kɔnɔ. I yɛrɛ b'a kalama hali dɔgɔkun tɛmɛnen dɔw ye manifestation dɔ kɛ. Mais anw ta balila parce que an tun tɛ fɛ ka an tɛ muru ta an tɛ jele ta an musa dɔrɔn Sumeli kanubaw bɛɛ ka bɔ Mali fan bɛɛ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bourguiba boulevard in sanfɛ an ka nisɔngoya jira. An fɔ k'o dɔrɔn de kɛ ni gouverneur ko k'a tɛ autorisation d'a ma. A ka wulikajɔ in ma sabati a bɛna waleya jumɛn boloda don n'a nata la? Don n'a nataw la an bɛna ɲini u fɛ tuguni u k'an ka droit d'a ma an bɛ fɛ ka bɔ. Sumeli kanubaw bɛ ka don o don mɔgɔw bɛ k'an wele Mali fan 14 bɛɛ fɛ. Jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'an wele fan bɛɛ fɛ ko Sumeli ye mɔgɔba de ye. Ni mɔgɔ sugu mana minɛ jamana kɔnɔ k'o ko to ten tiɲɛ yɛrɛ la anw en tant que parti politique a kanubaw ko an ka wuli k'an jɔ an ka essayer ka bɛɛ bɛ k'an wele fan bɛɛ fɛ an ko non parce que anw ye nous sommes des républicains nous sommes des légalistes. An ye autorisation ɲini autorisation ma d'anw ma. An bɛna autorisation wɛrɛ ɲini don nataw la u ka parce que a bɛ ka di mɔgɔ tɔw ma hali bɛnden la moi je pense que dɔw kan ka fɛn dɔ kɛ. Donc jamanadenw yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye kun de mais an bɛna don nataw la an bɛna a fɔ autorisation wɛrɛ ɲini pour que an ka se ka bɔ an ka dusukun kama yira mɔgɔw la ka yira mɔgɔw la fɛn minnu bɛ yen k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye inshallah taala an tɛ jɔ an ma jɔ an tɛ jɔ. Ni ɲininkali bɛɛ kɔfɛ yalima a ka président a kunnafoniya bɛ sɛnɛ k'a fɔ k'a tɛ lamara ɲuman na kaso la. Yalima I bɛ se k'a fɔ a ye tiɲɛ don wa? Tiɲɛ don parce que ne yɛrɛ taara a lajɛ siɲɛ caman
moi je vois comprendre que moi mais para sécurité que ça woro mali kona ay sécurité ay tour su ko kene malla ka tour su ba chama mina to bla ka so baklena mo abero na bi o mo do bo rena aw mo mi o ka jamana e ka na ba ma ji pul paro are bi ka to bla ka so wala o ka so la o mo ke ka to o mo ke da lu kai no ko ni mata do magama aw président avec insécurité là avec insécurité pas là la kana balia avec la kana balia là donc ami appelle la la communauté nationale internationale ka fo aw président amangane ni abdulrom na abdulrom na amangane ni roi avec insécurité là aujourd'hui Mamadou Jara Iniche abba marhaba Ambifo ajara merci merci Abo asma CFP konnala alika la silitume talikenna uka parti manyema ka kenyani uga mineni koyi ame familial ko nyuma nyini awfe Amadou Issa Kawasidibe ale kuma sola soro awmedo décryptage konnala ina fo bakuru bawla anye décryptage babu ka ofo awnyana ka fo femme talike ministre munyeshini no Franci finitila ka ko konyema ale kon kume anfe ano bamako kunu yalma anakun jume anana hukum jume konnala Issa Kaba ale be nyefoli kayen wanga foli biye foli jaranya ko sobe be foli segi maka foli di Amadou Lassana Kodare ma lieutenant colonel honorable Michel le maire ka foli di lambe bako ni file bako bela jele mo mona ke fon fa kerengrene yala munumbe on ame yan fo Congo Brazzaville anga foli be u bela jele ni Amadou nyina na kunu baru ko yano ki colonel Sangalon Barokele Omar Besidibe aya fo ya décryptage kene Flavesi Donani ka fo Flavesi Donani jure donc yeti la se Flavesi Donani Vesip me alela kunu vesip me janjo masala ole do flaw do no nono ko de mangwele ya olawa kaba me do anga babu konnala maliden chama be no uba feka don pembe talike Franci ko kani ministre ko folena atume en fait no kunu Bamako yalma anana kadri jume konnala ana kunku jume oui ina fa ya fo chugo mi ambado ko fo anda ina ko so be francini anga jamana marabu ko ni ñon ci cliff la ni na ka so ke Wagner ko may akara so bi Franci ka ka ministre mi no nyashine bu ka kala ko ko nyama Florence Parly ando ya so ra rep ni kuma jamon fo kuna fo ni chalsira o fe o kuma chama se fa yi se mboy kono koronga mana on kele fe no akemana ni Nigeria ambado ko fo Niger finance ba be ko ina so ke Niger ni jamana were che ko nyanya bo ministre o finanye kuma monta ka fo ni entre guillemets maldion ba ke ba fo ka fo ko ale be bara la francier donc ko ingere ba fo ko triomvirat na suki ado an jamana sabani nyonje e bebi ignore fo la donc maldion ka jamana nyemo ye Niger jamana ni jamana were che ko nyana bo ye o tanya bo ga alsa atunguruni be ani franci ministre mi no nyeshine bo ka kele che ko konya o abole Niger atara kata nyefoli ke oluye oluka nga mi foko ina astemena anfe anno fenani kana nga seka nyogo fam tama on kono kuno akera trama mini anafa bo na sobe ka so ke fanta tumuta fendo de be fo oka fam ko ina oui jamana kelengel na be ika nafa so sira de nyini ko nuna sigatola ika nafa so sira ye ni lakana ko gelea de be ika nafa ye bibi na lakana ko gelea ka wuli ka bika no ya soro munu fenani ni ebena lakana di mo ma wala sa ika soro da do ka daele o jamana kan o ika nafa soro sira ibe o intérêt de garder donc mo kana nyina fio o yoro o aspect ko France be na en fait non anyeda chenya côté foi côté abena en fait non parce que tu goro na fulo misikara jarati ate France fait non fanta tomota mesikaka du kolo na fulo misikara jarati ate France fait non nga France ka kelecho anaka donia abe olu wantere mo mo abe deme do mo mo abi profiter o deme o fe ka o du kolo na fulo do ko aka soro do bo olula ka fara o kan donia mi be France la France be aka na fulo tnomada jamana werewe na fulo tnomada le inafo dien klale le chugomi o na fulo tnomada li se fe France be aka français fa di do ma o tnomada li se fe abe no do bo ola
a bɛ télé di an ma a bɛ fɛn wɛrɛw di an ma a bɛ jago fɛn wɛrɛw di an ma il faut que mɔgɔw k'o faamu donc fɛn ninnu ye n ka nafa Fransikaw ka nafa anw ka nafa a nalen ani an ka ministre kelen ka ɲɔgɔn ye a y'a jɛya k'a fɔ ko Faransi tɛna taa ko gɛlɛya tun ye o de kana ɲina an y'o kuma fɔ yan nɔ mais kalo tile 24 Faransi jamanakuntigi de y'i kanto ko olu y'a décider u ka jamakulu min bɛ anw fɛ n'olu bɛ dɛmɛ don an ma k'u bɛna dɔ bɔ a hakɛ la ko ani fana ni kɛcogo min bɛ baara in na anw ye baara bila hukumu min kɔnɔ k'an k'a lajɛ ko ka falen don baara la ko parce que a bɛ cogoya min na k'a tɛ ko olu nafa bilen a tɛ ka anw nafa mɔgɔw bɛ ɲina min kɔ o fɔra cogo min o kɛra ten kun jumɛn na zone des 3 frontières o de bɛ Balkan bolo o zone des 3 frontières kalo 3 laban in kɔnɔ jɔn ka jateminɛ ma boli a kan k'a fɔ ko attaque cayara o yɔrɔ ninnu na n y'a f'i ye Tilaberi ka taa bila Sum Burkina Tilaberi o ye Nigérian fan ye ka taa bila Sum Burkina ka taa bila anw ka Guruma kɔnɔna la attaque cayara yɔrɔ ninnu na premier ministre Choguel Kokala Mayiga bɔra k'a fɔ ko ni mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ baara ɲɔgɔnya la ko n'a tigi taara ka bɔ yɔrɔ dɔ la ala m'i sara i la ko Faransi kun jɔlen bɛ jɔyɔrɔ dɔw la yɔrɔ minnu ni anw ka armée kelen don k'olu to Faransi bolo ko Faransi wulila ka bɔ o yɔrɔw la ala m'i sara anw na ni o kɛra o cogoya la ten tɔ jamana marabagaw dun ka ta kun ye u bila kun ye yen nɔ walasa degun kana jamanadenw sɔrɔ Wataguna Karu ani dugu wɛrɛw bin taara kɛ olu ka mɔgɔw furajalan faga i b'a fɔ ko hadamadenw tɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana ye mun kɛ u bɛ solution de ɲini Karu ni Wataguna ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ jalaki tɛ mɔgɔ si kan koyi aw ko an ni aw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko mais ko aw bɛna aw ka baara bolo yɛlɛma mais o baara bolo yɛlɛmali ko kuma aw yɛrɛ y'aw ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka yɔrɔ dɔw la k'olu kɛ yɔrɔ vide ye Mali fana wulila ko ale bɛ taa ɲɛɲini Faransi ye yɔrɔ minnu bila ka se ka mɔgɔ sɔrɔ ka bila yen nɔ o kuma ŋunuŋunu de mɛnnen ka t'o ko se fo Irisila yan fanw fɛ min bɔra a la mɔgɔ tɛ se ka kɛ o seere ka sɔrɔ kɛ n'i tɛ ko dugudugu la nka olu Faransi kelen de bolibagatɔ nana fɔ anw tɔw ɲɛna ko ko Mali bɛ fɛ ka tigɛ dɔ bila ni maa dɔw ye ko mercenaires don o kuma cayara ka se fo ni hakɛ ma olu Faransi kelen tilala ka na les 24 ta fɔlen kɔ ko olu y'a décider ko yɔrɔ minnu ni o tun bɛ olu bolo ni u kun y'a bila n'u kun ko k'u y'a bila les 24 mais k'u y'a ta tuguni n'u y'a ta ne hakili la mankan tɛ o la bilen o nka an ka mɔgɔw fana ye min fɔ o ye k'a fɔ anw fana bɛ partenaire wɛrɛw ɲini na walasa don o don parce que Faransi tɛna kɛ anw jɔnforo ye diɲɛ don o don n'u y'a décider ka taa tuguni an ka se ka mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ se k'olu nɔ labila ko in filɛ nin ye Fanta Tomo Amadou kaba est-ce que nin ko in yɛrɛ bɛɛ la Mali ka gɛlɛya dɔ tɛ bɛnkan min tɛmɛna Mali ni Faransi cɛ sɔrɔsi nasira la est-ce que Mali de t'o degun kɔnɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ an ka kibaruyaw la dalu jɔnjɔn tɛ yen mais maa minnu ye kibaruya dɔw don olu b'a jira k'a fɔ hali Mali sɔrɔsiw tɛ se ka se kɛnɛ dɔw kan ko a bɛ bɛnkanw kɔnɔ k'a fɔ ni Faransi bɛ sɔn ka na Mali kɔnɔ nin yɔrɔ ninnu na ko bɛ to Faransi ka bolo kan hali ni Mali ko a bɛ hélico wuli ni Faransi ma jɛn n'a ye ni Mali y'a wuli u b'a lajigin dɔw ka kuma na fana walasa Faransi ka sɔn ka bɛnkan kɛ ni an ye k'a bɛ bɛnkanw kɔnɔ k'a fɔ hali ni Faransi sɔrɔsiw nana min ka di u ye u b'a kɛ u tɛ sara Mali finitigilakaw la u b'u ka mission wuli u yɛrɛ ye ni sɔrɔsi dun mana kɛ cogo o cogo ni a donna jamana kɔnɔ ministre dɔ ɲɛsinnen lakanako ma a kan ka ta olu ka dabadaw de ma o commandement mais est-ce que bɛnkan lakana bɛnkan tigɛ nɔ bila cogo Mali ni Faransi cɛ est-ce que o de ma Mali tɔ tɔnɔmada Faransi ma ni lakanako in na kunnafoni fila de bɛ lakana bɛnkan in accord de coopération in kun kan dɔw ko accord de coopération min signéna Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ka accord de coopération cɛtigɛ fɔlɔ yɛrɛ ye k'a fɔ ko a accord tɛ kɛ bɛɛdala fɛn ye a tɛ yira maaw la k'a tɛ kɛ c'est à dire que mɔgɔ minnu bolo bɛ dɛgɛ yɛrɛ la kosɛbɛ n'a y'i bɔ olu la k'a tɛ bila k'a kɛ bɛɛdala ko ye bɛɛ ka bɔ a kalama k'o ye a cɛtigɛ fɔlɔ ye nka o kɛrɛfɛ bɛnkan sɛbɛn in dɔ bɛ fole la bɔlɔlɔw ni fɛnw sanfɛ n'i ye bɛnkan sɛbɛn ko kuma fɔ dɔrɔn a bɛ mɔgɔ dɔw bolo o b'a ci ma i filɛ ka ninnu minnu fɔ olu tɛ ye o kɔnɔ olu tɛ o kɔnɔ a bɛnkan sɛbɛn ni mɔgɔ min ye sɔsɔli fitinin kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ dɔw bɛ yen nɔ a caman bɛ yen nɔ o b'a ci ma
mais i b'o o ta ko o kɔrɔ n'a tilebi lajɛ kuma minnu bɛ fɔ i tɛ olu mɛn a kɔnɔ nka kow kɛcogo la jamana ɲɛmɔgɔw ka kow kɛcogo la i b'a dɔn k'a fɔ duguma walew bɛ bɛnkan sɛbɛn ka sɔrɔ kɛ premier ministre da de y'a fɔ ko ni an ko k'an b'an ka pankuniw wuli tuma o tuma ko ka taa yɔrɔ dɔ attaquer ko Faransi b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko yen ye olu ka entraînement kɛ yɔrɔ ye gɔnjigibaw kunkolo ma di yɔrɔ min warabilenw ko k'olu kamankɔrɔsi anw bɛ k'a ɲini an ka lakana ka sabati Faransi b'a fɔ anw ɲɛna premier ministre de y'a fɔ a ma dogo premier ministre da de y'a fɔ ko tuma dɔw la k'u mana fɔ k'u bɛ taa yɔrɔ dɔw ka taa baara kɛ yɔrɔ la ko Faransi b'a fɔ ko o ye olu ka entraînement kɛ yɔrɔ ye o b'a jira k'a fɔ ko fɛnw bɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ munna anw bɛ dɛsɛ ka taa est-ce que a bɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ k'a fɔ ko anw ka pankuniw yamaruya bɛ Faransi de bolo bɛnkan sɛbɛn min bɛ folofolo bɔlɔlɔw sanfɛ o t'o kɔnɔ donc minnu y'a fɔ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min bɛ bɔlɔlɔ kan ko o tɛ a yɛrɛ yɛrɛ o bɛ o kuma sɛbɛntiya o b'a jira k'a fɔ halisa jamana ɲɛmɔgɔ kan ka fɛn min kɛ o ye jamanadenw ka bɔ a kalama bɛnkan sɛbɛn min ni Ibrahim Boubacar Keïta ni Faransi y'a tigɛ n'o bila bɛnkan sɛbɛn in ye mun n'o dɔnna o bɛ kɛ sababu ye ka degun caman bɔ an kan baara ninnu na mais tant que n'o ma dɔn e bɛ ka min fɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ an kan kuma dɔ la parce que dɔ yɛrɛ y'o fɔ ko ni Faransi kɛlɛcɛ ye mugu ci mɔgɔ la Mali kɔnɔ oui a kungo tɛ bila Faransi da la Faransi tɛ wari sara a tigi ni sɔngɔ sara hali ka dɛmɛ don a somɔgɔw ma wa a tɛ juger Mali kiiri tigilamɔgɔw fɛ a ko bɛ bila Faransi ka bolo de a ko bɛ bila Mali de bɛ a c'est-à-dire ni Faransi ye tiɲɛni min kɛ Mali de b'a répondre o de la bunti Mali yɛrɛ obligé la k'i da Faransi kɔ kan alors que bɛɛ tun b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko Faransikaw ye mugu ci buntikaw la donc ça veut dire qu'il faut bɛnkan sɛbɛn in fana ni ka bɔ bɛnkan sɛbɛn in ka dɔn a ka dɔn fana ni est-ce que a bɛ bɛnkan sɛbɛn in de kɔnɔ ka anw ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Faransi tɛ n'o bɛ bɛnkan sɛbɛn kɔrɔ o la kuma caman bɛ an b'o dabila siga t'a la kaba maliden caman bɛ yen nɔ olu y'a jira k'a fɔ ko nin situation in ko yɛlɛma teliyara ka don a kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Faransikaw ka minisiri min ye nali kɛ an ka Mali kɔnɔ fɔ cogoya wɛrɛ la u nana u ka position clarifier kun jumɛn na mɔgɔ dɔw bɛ k'o fɔ oui mɔgɔw bɛ k'a fɔ kun min na parce que sincèrement an ka jamana marabagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu bɛ ta kalata senfɛ kuma dɔw la olu jaman gɛlɛ Faransi ɲɛ ka se hakɛ dɔw ma nka fangacɛ fanga fɛnkɛ ye min ye an y'o fɔ kabi transition in daminɛ wagati n ko fanga ja ka gɛlɛn kojugu parce que kalata ko nata tɛ olu la fɛn wɛrɛ nata tɛ olu la kuma dɔ la o b'u ja gɛlɛya sinon ninnu filɛ ka nin min kɛ Faransi la kala taara mɔgɔ min ye o de ye problème yɛrɛ ye alors que kala taara mɔgɔ min ye o yɛrɛ de tigi kan ka danaya da yɛrɛ kan ka sɔrɔ ka jamanadenw ka danaya bi kan mais an ka kala taara mɔgɔ min ye a bɛ i b'a fɔ olu i b'a fɔ ko Faransi de bɛ kala ta olu ye i b'a fɔ ko malidenw tɛ kala ta olu yɛrɛ tigiw bɛ siran imagine Ibrahim Boubacar Keïta min ni maliden kɛmɛ sara la 77 ye danaya d'a kan ka tila k'o Ibrahim Boubacar Keïta ye ko o bɛ taa ka taa ko je suis Charlie ka sɔrɔ o wagati y'a sɔrɔ maliden fanba tun tɛ o Charlie ko la jamanadenw kun munafa ye min ye i t'o kuma mɛn a da ça veut dire que a kɛra i b'a fɔ anw ye boliba min kɛ ka taa kala ta ale ye a kɛra i b'a fɔ k'a m'o nafa dɔn an ye a kɛra Amérique k'a fɔ ko Faransi de bɛ na ale la maintenir au pouvoir a dɔw bɛ o cogoya la ten donc mɔgɔw bolo bibi in na ni a fɔra k'a fɔ ko Emmanuel Macron yɛrɛ y'i to kunnafoni baro dɔ senfɛ fo Brésil yan fan fɛ k'a fɔ o kunnafonidilaw ye ko bon ko tile filanin na k'ale yɛrɛ bɛna an ka chef d'état 5 bɛɛ wele k'u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko Faransi k'u b'u ka position clarifier o bolibagatɔ taara o la fana ni fan ta tɔgɔ mais quand même est-ce que Faransi ka boli ka na n'i ye kow jateminɛ est-ce que a tɛ yira k'a fɔ ni Mali ɲɛmaaw y'u firifiri dɔɔni Faransi bɛ ka Mali lakana nka Faransi ka intérêt min bɛ ko in na Mali ka o intérêt t'a la parce que on a compris que ko in na an ka sɔrɔdasiw ye an bɛ se k'a fɔ jagɛlɛya min kɛ a yira k'a fɔ Faransi ka naba dɔ bɛ k'a fɔ o bolibaatɔ bɛ k'o datugu ko in taabolo bɛ tɛ est-ce que o de la o man ka courage di Mali faamaw ma hali bi ka u jɔ jimifala jɔyɔrɔ walasa Faransi fana ka se ka bonya dɔɔni d'an kan mais o de kan ka kɛ normalement parce que on est un état souverain mais anw furadama tɛ o ɲɔgɔnnaw de kɛ tuma o tuma mɔgɔw bɛ na ka ko hali Niger bibi na Niger bɛ k'i yɛrɛ permettre
u ka jamana kuntigi y'a kɛ mɔgɔw sɔrɔla mun y'o soutenir o kan a filɛ nin ye ni ye kuma min baladen da a y'a mɛn balaba de da bi u ka ministre yɛrɛ b'i kanto RFI ni fɛnw kan k'a bɛ majɛ ta k'anw sɛgɛrɛ depuis quand Niger an ma jɔ u ka jamana la mais depuis quand Niger ɲɔgɔnna bɛ se k'a fɔ k'a b'i kan kɔrɔta Mali ma non Fanta Tomata an ka lajɛ ban parce que kuma dɔw la ko mana kɛ cogo cogo i t'a sɔrɔ an ka jamanaden dɔw bɛ yen mun b'a jamanaw soutenir u ka a fɛn ninnu kɔnɔ donc yɛrɛ ta nafa ɲini de ye olu na donc c'est à dire que bibi in na il faut que jamanaden bɛɛ ka kɛ rythme kelen na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Mali intérêt kuma de bɛ sen na tan Fransikaw k'u ka Fransi intérêt défend Malikaw k'u ka Mali intérêt défend Nigerkaw k'u ka Niger intérêt défend Niger ministre fɛnɛ bɛ nin kuma ninnu fɔ walasa ka ale yɛrɛ a n'a ka jamana diya Fransikaw ye mais anw fɛnɛ ni anw bɛ fara o kan k'o ka o mandiya tɔ sinsin fo o bɛ mandiya sɔrɔ fo Mali la yan nɔ Niger ministre ka mandiya sɔrɔ fo Mali la fo ka mɔgɔw sɔrɔ minnu b'a soutenir Mali la o fana ye kojugu ye sa a ma nɔgɔ o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na walawalali babu la o min yɛrɛ b'a to an bɛ sɔgɔmada in na jɛmukan datugu ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo kaba folikan laban folikan laban dɔrɔn n bɛ foli di ka taa Abibu Talima yan fo ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ ka so fo yan fo Hayidaralakaw fɛ yen nɔ ka Jawaralakaw ka den fɔlɔ ni ale ye restaurateur ye an bɛ a fo yen nɔ an bɛ Sidati Sila an bɛ a fo ka Demba Jawara fo an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma kanubaga baw minnu y'an kanu ni maa min ye kanu i tɛ se ka dɔ wɛrɛ d'a ma kanu kɔ an b'u bɛɛ lajɛlen siga fosi tɛ o la kanu sara ye kanu ye Amadu ko Kulikɔrɔkaw ni sɔgɔma bi gouverneur bɛ yen an b'a ɲini Abdoulaye Mayiga k'u bɛɛ ni sɔgɔma bi u b'an ka jɛmukanw lajɛ kosɛbɛ Eli Jara bɛ yen n'o ye député ye député maire maire y'a bila la sababu mais a ye maire ya kɛ an tɛ to k'a fɛ ko maire o bilalen ale murutira o ma ale bolo o bɛɛ y'ale ta ɲɔgɔnna ye o bɛ dan sigi bi jɛmukan na an bɛ kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Kitakaw ka foli kɛ MC Dara ka bɔ radio Kunanja FM na an b'a ka foli kɛ an ma ɲinɛ Kante kɔ ale ye laboratin Kita an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Ibrahim Kelen Jarala ale ye professeur ye FM kɔnɔna la Kita an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma an bɛ ɲɔnɔnkaw ka foli kɛ Umar Konta an bɛ a fo Babaninga Usman an ma ɲinɛ a kɔ Dawuda Magasa an ka foli bɛ a ye Bakari Banbera ale bɛ san Basinal Traoré fɛnɛ bɛ san an kanubagaw don an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ni sanga kɔnɔna la tonton Abiba Elebo k'a ni sɔgɔma bi jɛmukan bɛ datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samaki ale bɛ dugu kunkan o kɛnɛ sigi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini 7h15 ala ka tile yɛrɛ lamɛnbaaw ko kɔnɔ sogoti tɛ sogo ye nka ni kɔnɔtɔw man kan Renouveau FM hali ne ma kɛ kɛn yɛrɛ ye kumasow la belebele ye i fana ni misɛman caman tɛ kelen ye sigidolo ɲɛkisɛ min filɛ kun i jugu ɲɛsuma man di Renouveau FM aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan